सुस्वागतम चतुर्थ श्रेणीर समस्त शिशु भाई भौणी मानू आजिकार गणित कालांश को स्वागत। आमे पूर्व कालांश गुणन करने विषय जानी। आज कालांशर विषय वस्तु रोचे हरण करवा। आमे हरण किपर करवा। साधारणतः गुणन करवा आ हरण करवा आमर अर्धवार्षिक कोर्स रही है, किंतु कालांशर अभाव बस पाठर समय अभाव हेतु यह पढ़ा जा पारि नथिला। तेणु यहाँ सम्यक धारणा नदे अन्य पाठ पढ़ाइबा द्वारा बुझीपारे। तेणु यहाँ सम्यक धारणा दि जाए। आम पूर्वर जो गुणन प्रक्रिया विषय पढ़िले, गुणन क्रिया विषय पढ़ी से कौन देखी ना सेठे आमको अल्प जिनसर मूल्य देउथिला किंबा अल्प संख्या देउथिला, आम अनेक बाहर करथिले। जेपरि आमको देउथिला एकोटी पेन रो दाम 2 टंका। एकोटी पेन रो दाम केते टंका? 2 टंका। तेबे 5टी पेन रो दाम केते टंका? एई भली जेतेबेले दउथिला सेतेबेले हम कोन देथिला? एकोटी दउथिला, अनेक पचारुथिला। सेठारे हम कोन करूथिले ना गुणन प्रक्रिया करिके 5 गुणे 10 अतः 5टी पेन दाम 10 टंका बोली निर्णय करथिले। किंतु हरण करिबारे एटा होची कोन? संपूर्ण विपरीत। ता माने कोन? एठारे गोटिए देउथिला, अनेक पचारुथिला गुणन क्रिया रे। एठारे अनेक देव, अनेक रु गोटिए को बाहर करिवा। अनेक रु कोन बाहर करिवा? गोटिए को बाहर करिवा। साधारणतः हरण प्रक्रिया काहेकि करा जाय? एबे आपण मान को देव, आमे तो सेटा को फेडन करिकि मध्ये जानि परिबा। काहे कि हम देख किपरि ना 5टी पेन रो दाम 5टी पेन रो दाम 10 टंका। 5टी पेन रो दाम केते टंका? 10 टंका। हेले 1टी पेन रो दाम केते टंका? ता माने आमे एई भली मध्ये लिखि परिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एभली लेखिकी आमे याको केते भाग करबा ना 5 भाग करबा। 5 भाग करबा बोले कोन? केते केतेरा संख्या उनेले ना 2टी संख्या उनेले। ये गोटे भाग, ये गोटे भाग, ये गोटे भाग, ये गोटे भाग आउ एटा गोटे भाग। एभली हमर 5 भाग होतिला। 5टी दाम केते होतिला? 10 टंका। ता माने एकटर दाम केते टंका हबो? गोटे भाग केते पडुची? 2 पडुची। ता माने एकटी पेन दाम 2 टंका हबो। आमे एभली भाबरे बाहर करि परिबा। किंतु एते करिबा अपेक्षा आमे जदि भाग क्रिया माध्यम रे करिबा ताहले एटा कोन? अति सहज रे मध्य होय परिबा। आमे तृतीय श्रेणी रे भाग क्रिया विषय पढिचे। एठी आमे तीनियक विशिष्ट भाग क्रिया विषय रे सम्यक धारणा पाइबा। आ तीनियक विशिष्ट भाग क्रिया रे किपरि समाधान होउची से विषय रे देखिबा। तबे चलंतु मनकर गोटे संख्या देला 488 हरण 2। 488 एटा होची हरणर चिन्ह। 488 हरण 2 एटा हमर भाग क्रिया माध्यम रे भागफल भागशेष निर्णय करिया को से कहिछि। किमिति हरण करबा ना हमें एमति लिखिबा 488 हरण एपेटे हमर कोन लिखिबा? ए जो हरण 2 देछि एटा को लिखिबा। एटा होची कोन? एटा होची हमर भाजक। एटा होची भाजक आ एटा होची कोन? एटा होची भाज्य। आ एठी जोडा बाहरिबो सेटा होची कोन? भागफल। आ शेष रे जहा बळी पडिबो सेटा होची भागशेष। देखिबा एठारे हमको हरण करबा को देछि। हरण करबा को देछि। आमे गुणन कला बेले सब बेले कोन करथिले? प्रथम स्थानीय मान अनुसार एकक अंक को गुणन करथिले। किंतु एठी हरण करबा बेले स्थानीय मान अनुसार आमे कार शेष अंक बा शेष अंक बोले एठी केते? सहक अंक सहित हरण करबा। प्रथम का अंक सहित हरण करबा ना सहक अंक सहित हरण करबा। देखिबा एटा 2 देछि। 2 को पणिकार 4 अछि ना नाही? 2 को पणिकार 4 अछि ना नाही? अछि। कोठी अछि ना 2 दुगुणे 4 अर्थात 2 दुगुणे एठी 2 लिखिबा। 2 दुगुणे एठी 4 पकेइबा।
तापर कौन करवा ना यही 4 रु ऊपर 4 रु तल 4 को फेड़ा ताने 4 रु 4 गले केते आसला 0 तापर आसला केते 0 तापर ये तापर संख्या केते अच्छी 8 सब बेले मन रखा एका बेले दुईटी संख्या ओह्लैबा नहीं सब बेले केतोटी संख्या ओह्लैबा एकटी संख्या ओह्लैबा हेले केते ओह्लिबो 8 गोटे संख्या ओह्लिला केवल 8 ओह्लिला वर्तमान से भली देखिबा 2 को पणिकार 8 अच्छी ना नहीं 2 को पणिकार 8 अच्छी ना नहीं अच्छी कोडी अच्छी ना 2 चौकु 8 लिखिबा एटी 2 चौकु 8 तापर पुणी थे से भली 8 रु 8 प्रयोग करवा आसला केते 0 ता परवर्ती संख्या माने ये संख्याटा ओह्लैबा ये संख्याटा ओह्लैले केते आसला एठी 8 आसला पुणी थे से 8 आसची तामाने आमे जानिचे 2 चौकु 8 बोले 4 पकई के 8 कले भाग शेष आसला केते एटा जो शेष रे जोटा आसीबो सेटा होची भाग शेष एटा होची कोन भागफल अतएव हमर एठी भागफल केते आसला भागफल समान 284 भागशेष समान केते आसला 0 भागशेष समान 0 एई भाव में आमर भाग क्रिया कर तो अति सहज भाग क्रियाटी आम आउटे कष्ट बाटे को जीवा मनकर गोटे संख्या देछि 5 3 4 हरण 5 3 4 हरण 4 एटा को किबळे करबा सेठी जेमिति लिखुदले सेमिति लिखिबा 5 3 4 हरण एठी लिखले 4 प्रथमे कौन कहला ना शतक अंक सहित हरण करबा 4 को पणिक्या 5 अछि कि 4 1 4 4 2 8 कहीं 5 नहीं तो ले कौन करबा 5 नहीं माने ताठारु सान संख्या कौन अच्छी 5 ठारु सान कौन अच्छी ना 4 अच्छी कोठी 4 अच्छी 4 1 4 पकेबा 4 1 4 पुणी थे जमी से फेड़ान करते से फेड़ान करवा 5 रु 4 गले आसला केते 5 रु 4 गले आसला 1 तापर कहुई तुमको केतोटी संख्या ओह्लैब ना एकटी संख्या ओह्लैबा एकटी संख्या ओह्लैले केते हला 13 1 3 13 वर्तमान देखिबा 4 को पणिकार 13 अछि कि 4 1 4 4 2 8 4 3 की 12 4 चौकु 16 13 तो नहीं 16 हो गला तामाने ताठू कम संख्या माने 4 3 की 12 ले केते केते आसला पुणी थरे से भली 3 रु 2 फेडिले 1 1 रे गले 0 ले 1 पुणी थरे बळिची ता परवर्ती संख्या केते अछि 4 4 टा ओले देले केते हला 14 14 हेले कौन करबा पुणी थरे 4 को पुणी करे 14 कोठी अछि ना 14 नाई कोठी कौन अछि 13 12 अछि 4 3 की 12 4 3 की 12 पके दबा हेले कौन आसला पुणी थरे 14 रु 12 गले 2 हेले एठी जो 2 टा पड़िला एटा होछि कोन एटा होछि भाग शेष आसुछि केते 2 आ जो एटा आसला 133 एटा होछि कोन एटा होछि हमर भागफल आसला 133 बुझी पारले पिला माने हरण प्रक्रिया केमति करबा ताले आउ गोटी करबा देखा एबे गोटे मन कर तुमको दब हरण 5 135 हरण 5 प्रथम हम कौन करबा जेमति लिखा होइछि 135 हरण 5 लिखा हला हेले प्रथमे आम सहक घर देखा बोली कहुई सहक घर केते अछि 1 5 बणिकार 1 एटा तो 5 1 5 ठार भी आउरी सान हो जाउछि ता माने कोन करबा ना एटी 0 पके देबा केते पकेबा 0 पकेले 5 0 0 कहुई तुमको जे कोनो संख्या रे 0 गुणिले ता मूल्य केते आसीबो 0 आसीबो 0 0 एटी आसले केते आसला मूल्य 1 रु 0 गले 1 आसिला ताबे तळको केते ओलेबा 3 ओलेबा हेले केते आसला संख्याटी 13 हो गला
ଏବେ ଦେଖିବା 5 ଗୁଣିକାରେ 13 କୋଉଠି ଅଛି 5 1 5 5 ଗୁणे 10 5 3 15 15ଟା କ'ଣ 13 ଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ତାଠୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 5 ଗୁणे 10 ପକା ହେଲା 10 ପକେଇଲେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫେରଣ କରିବା ଇଏ 3 କୁ ଏ 10 ରୁ ଏ 3 କୁ ତଳ 3 ରୁ ପଡ଼ିଗଲା 1 ରୁ 1 ଗଲା 0 ଏଠି 5 ଅଛି 5 ଓହ୍ଲେଇବା ଏ ଯେ 5ଟା ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେତେ ଆସିଲା 35 ହେଲା 5 ପଣିକାରେ 35 କୋଉଠି ଅଛି 5 ପଣିକାରେ 35 କୋଉଠି ଅଛି ନା 5 7 35 5 7 35 ହେଲା ହେଲେ 35 35 ହେଲେ 0 ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ କ୍ରିୟା କରିବା ଜାଣିବା ଭାଗ କ୍ରିୟା କଲା ବେଳେ କିଛି ତାର ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯାହାକୁ ଭାଗ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟାଯାଏ ତାହାକୁ ଭାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ କେତେ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏଠି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 434 ତାମାନେ 434 ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ 434 ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଜ୍ୟ ତାପରେ ଦେଲା ଯେତିକି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହେଉଛି ଭାଜକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାହେଲା ଏଠି 4 ଦ୍ୱାରା ଏଇ 4 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଜକ 4 ହେଉଛି ଭାଜକ ଭାଗ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯେତିକି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯେତିକି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ କୋଉଟା ଏଇଟା ଯେତିକି ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ତାମାନେ ଏଇଟା 108 ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଗ ଫଳ ଆଉ ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିଲା ଭାଗ କ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଯାହା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଳି ପଡ଼ିଲା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ 2 ହେଉଛି ଆମର ଭାଗ ଶେଷ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଭାଗ ଶେଷ ଆଉ ଭାଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାଗ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଆଉ ଭାଗ ଶେଷ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଭାଜ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା সেই ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ହରଣ କରିବା ଜାଣିବାରେ ଆମର ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଗଫଳ ଆମର ଭାଗଫଳ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଭାଜକ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଭାଗ ଶେଷ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ତାକୁ ଭାଗ ଶେଷ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ମିଶ୍ରଣ କରିବା ମନେକର ଗୋଟିଏ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ମନେକର ଏଠାରେ ଆମକୁ ଭାଜକ ସମାନ ଦେଲା ଭାଜକ ସମାନେ 3 ଭାଗଫଳ ସମାନେ 149 ଭାଗ ଶେଷ 1 ତେବେ ଭାଜ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ତେବେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଭାଜ୍ୟ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଗଫଳ ସହିତ ଭାଜକ ଗୁଣନ କରିବା এই দুটাକୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାମାନେ 149 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଆସିଲା 3 ନୂଆ 27 କେତେ ରଖିବ 7 ରଖିବି 2 ନେବା 3 ଚୌକୁ 12 12 2 14 4 ରଖିକି 1 ନେଲେ 3 1 3 3 1 4 ଆମର କେତେ ଆସିଲା 447 ଯେତେବେଳେ ଭାଜକ ଆଉ ଭାଗଫଳକୁ ଗୁଣିଲେ ଆସିଲା କେତେ 447 ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଯେତିକି ଆସିବ ତାକୁ ଭାଗ ଶେଷ ସହିତ ଗୁଣିବା ଭାଗ ଶେଷ ସହିତ ମିଶେଇବା ହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି ହେଲେ 447 ମିଶ୍ରଣ 1 ସମାନ ଆସିଲା କେତେ 4 8 448 ତାମାନେ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ଏଠାରେ କେତେ 448 এইভଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭାଗ କ୍ରିୟାର ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଭାଗଫଳ ଆଉ ଭାଜକ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଜାଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆମର ଭଗ୍ନାଂଶ ପାଠକୁ ଚାଲିଯିବା ଅଧା ଚୌଠ ଜାଣିବା ଓ ତାପରେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପାଠକୁ ଚାଲିଯିବା କାରଣ ସେଟା ଆମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ କୋର୍ସ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ